বন্ধুরা, শিবের এই প্রণাম মন্ত্রেই দূর করুন আপনার যে কোনো ধরনের কষ্ট, তা সে অর্থ কষ্টই হোক অথবা যে কোনো ধরনের বিপদ বা সমস্যা থেকে উদ্ধার হতে না পাওয়ার কষ্ট কিংবা শারীরিক যে কোনো ধরনের কষ্ট, সব কষ্ট লাঘব হবেই। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আজ আমরা আবার চলে এসেছি আপনাদের কাছে আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজ সোমবার, আজ মহাদেবের বিশেষ আরাধনার এক দিন। তাই এই বিশেষ দিনেই যদি কোনো ভক্ত মহাদেবের কাছে বিশেষ কষ্টের কথা জানায়, তাহলে ভোলানাথ সকল ধরনের হতাশা, কষ্ট, দুঃখ থেকে ভক্তদের পরিত্রাণ দেন। এছাড়াও ভক্তদের দু হাত ভরে আশীর্বাদ করে তাদের যে কোনো ইচ্ছা পূরণ করেন। তাই আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে পাঠ করব মহাদেবের এমন একটি শক্তিশালী প্রণাম মন্ত্র, যে মন্ত্র মাত্র 11 বার শ্রবণের মাধ্যমেই মহাদেবের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেই মহাদেবকে প্রসন্ন করুন আর নিজের জীবনের সমস্ত ধরনের দুঃখ কষ্ট দূর করুন মহাদেবেরই আশীর্বাদে। শুধু তাই নয়, নিজের মনের অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিও জানাতে থাকুন মন্ত্রটি শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে। যদি হাতে সময় কম থাকে তাহলে কানে হেডফোন লাগিয়েও অথবা মোবাইলের স্পিকারেও শুনে নিতে পারেন শিবের কাছে আত্মসমর্পণের এই শক্তিশালী মন্ত্রটি, আর বিশ্বাসের সাথেই পরখ করে দেখুন মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতা। তাহলে বন্ধু, আমরা এবার পাঠ করছি শিবের সেই প্রণাম মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासी पाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानां नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ओम नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्य चक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासी पाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानां नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ओम नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्य चक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासी पाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानां नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ओम नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्य चक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासी पाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानां नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ओम नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्य चक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासी पाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानां नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः।
ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानांपतये नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानांपतये नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानांपतये नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानांपतये नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानांपतये नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानांपतये नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः। ॐ नमस्तभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमः पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमः त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशासिपाणये नमः त्रैलोक्यनाथाय भूतानांपतये नमः नमः शिवाय शान्ताय करणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः।